Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakal Pataru Vyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам. Aujourd'hui, on est en verset 6. 4, 6, tu m'as dit. 4, 6 ou 4, 5? Ah, 4, 5, 6. Okay. 4, 5, 6. Anvyam manasatu rudra parshadair brisham nadadbhir vayanadad subhairavam udyamya shulam jagat antakantakam Sapradravad Ghoshana Bhushanan Gri. Traduction. Dans un vacarme assourdissant, des corps de guerriers de Shiva emboîtèrent le pas à ce farouche personnage. Il était armé d'un énorme trident qui aurait fait mourir de peur la mort en personne. Il portait aux jambes des anneaux qui entrechoquaient avec grand fracas. За этим свирепым существом, издавая оглушительные крики, последовали толпы воинов Господа Шивы. Он шел, потрясая огромным, наводящим ужас трезубцем, которым можно было убить саму смерть. И звон браслетов на его ногах был подобен раскатам грома. Verset 7. Tous ceux qui étaient réunis dans l'arène sacrificielle, les prêtres, celui qui offrait le sacrifice, ainsi que les brahmanas et leurs femmes, se demandèrent d'où venait l'obscurité qui les enveloppait. Ils devaient bientôt se rendre compte qu'il s'agissait de nuages de poussière et l'angoisse les atteignit.
Все, кто находился в то время на месте совершения жертвоприношения, жрецы, тот, кто затеял жертвоприношение, брахманы и их жены, очень удивились, когда вдруг все небо заволокала тьма. Когда же они поняли, что причиной этому огромное облако пыли, их охватило беспокойство. 8. Ils se rendirent alors en conjecture sur l'origine de ces nuages. Le vent ne souffle pas, nul troupeau de vaches ne se déplace, et ce nuage de poussière ne saurait non plus être soulevé par une horde de pillards, puisque notre puissant roi Bali règne toujours, et qu'il les châtierait sévèrement. Mais d'où vient donc ce tourbillon de poussière? Le temps de l'anéantissement de cette planète serait-il venu? Гадая о том, кто поднял эту пыль, они говорили между собой: ветер не дует, стадом коров еще не время возвращаться с пастбищ. Едва ли это облако пыли поднято грабителями, ибо здесь по-прежнему правит могучий царь Бахи, который наказал бы их. Откуда же взялось это облако? Может быть, начинает разрушаться наша планета? Комментарий. Le ténor est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada pour le verset 8. Dans ce verset, le mot Prachina Bharhi Jivati revêt un intérêt tout particulier. Le roi de cette contrée répondait au nom de Bharhi. Malgré son grand âge, il était encore bien éveillé et dirigeait énergétiquement son royaume de telle sorte que pillards et brigands ne se risquaient pas de s'introduire dans le pays. Ceci nous enseigne indirectement que pillards, voleurs, bandits et indésirables ne se rencontrent que dans un pays ou un royaume n'ayant pas de dirigeants puissants. Lorsqu'au nom de la justice, les voleurs sont laissés en liberté, brigands et indésirables troublent alors la paix du royaume ou de l'État. Le tourbillon de poussière créé par les guerriers et les compagnons de Shiva faisait penser aux événements qui se produisaient lors de l'anéantissement de ce monde. Lorsqu'il devient nécessaire d'anéantir la création matérielle, c'est Shiva qui assume cette fonction. En conséquence, la situation qu'il venait de créer ressemblait à l'anéantissement de la manifestation cosmique. Комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. В этом стихе особое внимание следует обратить на слово «прачина Бхархиш Дживати». Царя, правившего тем краем, звали Бхархи. Он был очень стар, но по-прежнему силен и могуществен. Поэтому в той стране не могли появиться воры и грабители. Косвенным образом здесь утверждается, что воры, грабители, мошенники и так называемые отбросы общества могут существовать только в государстве, не имеющем сильного правительства. И когда под лозунгами свободы и справедливости преступникам позволяют делать все, что они хотят, воры и бандиты нарушают спокойствие в государстве. Пыльная буря, поднятая воинами и слугами Господа Шивы, напоминала картину гибели мира. Когда возникает необходимость уничтожать материальное творение, эту работу берет на себя Господь Шива. Поэтому то, что происходило в этот момент на земле по вине Господа Шивы, напоминало зрелище гибели мироздания. Seigneur Shiva est le maître de l'énergie matérielle. Господь Шива, господин материальной энергии. Sous son ordre,
une manifestation d'énergie matérielle, Nil Shakti, l'énergie destructrice fonctionne. По его, Павелин. Павелин. по его повелению Ниль Шакти действует, чтобы... По его повелению действует одна из форм материальной энергии Ниль Шакти. Donc, Nil Shakti, c'est une énergie destructrice. Ниль Шакти – это уничтожающая энергия. Mais Seigneur Shiva, en fait, prend la protection de cette énergie. Но Господь Шива защищает эту энергию. Car sans la destruction, nous ne pouvons pas construire. Потому что без уничтожения мы не можем создавать. Par exemple, imaginez que vous devez construire une maison. Представьте, что вы должны строить дом. Pour construire cette maison, vous devez détruire la nature. Чтобы строить этот дом, вы должны уничтожать природу. Par exemple, vous devez couper les arbres, casser les pierres, creuser la terre, etc. Для этого вы должны отрезать деревья, ломать камни, рыть землю и так далее. Donc, en fait, c'est grâce, en fait, la création commence par une destruction. Таким образом, творение начинается с разрушения. Même si on veut créer sur la plateforme mentale, даже если мы хотим создавать что-то на уровне ума, on doit en fait détruire l'idée précédente pour que sa place prenne une nouvelle idée. Мы должны уничтожить предыдущую идею, чтобы новая взяла его место. Par exemple, je suis un mangeur de viande. Например, я мясоед. Pour devenir un végétarien, je dois détruire en fait cette identification carnivore. И чтобы я стал вегетарианцем, я должен уничтожать эту концепцию мясоеда. Okay. Donc, et Nil Shakti, en fait, cette énergie qui est une manifestation d'énergie matérielle. И Ниль Шакти, которая проявление материальной, один из проявлений материальной энергии, et sous contrôle de Seigneur Shiva. Находится под руководством Господа Шивы. Et ce genre de personnes qui sont influencées en fait par Tamaguna, и такого типа люди, которые находятся под влиянием Тамагуны, trouvent un refuge chez Seigneur Shiva. Находят убежище у Господа Шивы. Et ce qui se passe en fait, ces personnes-là, en fait, ils contiennent en fait, le Nil Shakti peut se manifester à travers de ce genre de personnes. Ниль Шакти может проявить себя через такого типа людей. Par exemple, quand on se trouve en contact prolongé avec ce genre de personnes, когда мы находимся в контакт долгое время с такими людьми, petit à petit, notre être commence à être détruit. Потихоньку наше я начинает уничтожаться, разрушаться. Par exemple, si on est en contact prolongé avec les drogués, avec les alcooliques, etc. Например, если мы находимся
в контакте на долгое время с алкоголиками или с наркоманами. Petit à petit, notre conscience commence à être contaminée. И постепенно наше сознание начинает нет, заражаться. Et un jour, nous nous retrouvons avec un verre de vin ou de la bière ou de l'alcool. И однажды мы находимся перед стаканом вина или другого Ou avec une cigarette dans la main. или сигаретом в руках. Okay. Donc, en effet, Tamaguna est toujours accompagné par Nil Shakti. Тамагуни всегда сопровождается с Нил Шакти. Et en fait, quand Seigneur Shiva, en fait, a fait une manifestation, en fait, de sa colère, Когда Господь Шива проявил свой гнев, sous la forme de Virapadra, через форму Вирападра, en fait, tous ces serviteurs qui l'accompagnaient, en fait, étaient les porteurs de Nil Shakti, l'énergie destructrice. И все его слуги, которые были с ними, были под влиянием Нил Шакти. Porteurs, носителями Нил Шакти. Et quand vous allez voir, quand ils se sont retrouvés sur place, en fait, la destruction a commencé tout de suite. И вы увидите, как они пришли на место, как только они пришли на место жертвоприношения, уничтожение началось. Au départ, la plupart des gens n'ont pas compris ce qui se passe. Вначале большинство людей не поняли, что происходит. Même ils ont commencé à penser peut-être c'est notre planète qui commence à se détruire. Даже они думали, может быть, какая-то планета уничтожается. À un moment même, ils ont pensé que peut-être c'est les brigands ou les bandits ont commencé à agir. И один момент они даже думали, что, может быть, воры или мошенники начали действовать. Бандиты, мошенники. Mais ils se sont dit, c'est impossible parce que le roi Barhi qui règne, il ne permettra pas les brigadins, les bandits agir. Но потом они подумали, нет, это не может быть, потому что царь Бари не позволит этому случиться. En effet, quand on a un roi ou un gouverneur assez fort, когда есть великий сильный правитель, tous les mauvais en fait éléments, ils sont en attente. Все плохие элементы, люди как бы в ожидании. Même pour une personne, par exemple, qui a fait un choix d'aller sur le chemin spirituel. Даже такой человек, который выбрал духовный путь, pour atteindre en fait un progrès spirituel, il doit avoir un roi en lui-même. Чтобы достигнуть свою цель, он должен иметь царь внутри себя. Царя внутри себя. En fait, ce roi en nous-mêmes, c'est la forte foi. И царь внутри нас, на самом деле, это наша сильная вера. Si notre foi est très forte, если наша вера сильная, en fait, notre bhakti commence à chasser toutes sortes de mauvaises qualités.
Наша бхакти внутри нас начинает изгонять все плохие качества. Le verset 9. 9 текст. Comme toutes les femmes qui se trouvaient présentes, Prasuti, l'épouse de Daksha, ressentit une profonde angoisse et prit alors la parole. Ce péril provoqué par la conduite de Daksha est lié à la mort de Sati. Bien que entièrement innocente, elle a quitté son corps sous le regard de ses sœurs. Прасути, жена Дакши, и другие собравшиеся там женщины, охваченные волнением и страхом, сказали: «Эта опасность возникла из-за Дакши, виновного в смерти безгрешной Сати, которая оставила тело на глазах у своих сестер». Le 10. Lorsque vient le temps de l'anéantissement, Shiva, tout échevelé, transperce de son trident les maîtres des différentes directions. Il rit et danse fièrement, éparpillant leurs mains comme des drapeaux, tout comme la tempête éparpille les nuages de par le monde. Во время уничтожения Вселенной Господь Шива разметавшимся волосами пронзает повелителей сторон света своим трезубцем. Он надменно хохочет и танцует, разбрасывая их руки, словно флаги, подобно тому, как гром разгоняет облака по небу. Donc, Prasuti était la fille de Swayambhava Manu. Прасути был дочерью Сваямбхава Ману. Ces deux sœurs, Akuti et Devahuti, Эти две сестры Акути и Девахути ont eu de la chance d'avoir des maris dont les gloires étaient répandues dans le monde entier d'une façon positive. осчастливились иметь таких мужей, слава которых распространилась по всему миру. В позитивном смысле. Mais dans cet épisode, Prasuti se sent qu'elle n'a pas eu la chance parce que son mari l'a déshonorée. И в этом случае Прасути почувствовала, что ее не повезло, потому что ее муж обесчестил ее. Prasuti connaissait bien son gendre, Seigneur Shiva. Прасути знал хорошо своего зятя Шиву. Et elle savait que les offenses de Daksha ne peuvent pas passer sans laisser des traces. И она знала, что оскорбления своего мужа не могли не оставить следов. Et elle savait qu'en fait, le comportement de Daksha, qui est devenu la cause du suicide de Sati, и она хорошо понимала, что поведение своего мужа Дакши, который был причиной самоубийства Сати, va avoir des graves conséquences. Будет иметь ужасные последствия. Donc, elle a compris qu'en fait, toute cette poussière et le bruit qui arrive, ça doit être une riposte de Seigneur Shiva. И она очень хорошо понимала, что вся эта пыль и этот гром, это исходит от
ответа Господа Шивы. Elle dit que, et dans son discours, elle dit que Seigneur Shiva agit de cette sorte quand il veut détruire l'univers. И в своей речи она говорит, что Господь Шива действует таким образом, когда он хочет уничтожать Вселенную. Il commence à danser et en même temps, il tue les divers demi-dieux avec son trident. Он начинает танцевать и одновременно своим трезубцем убивает разных полубогов. Et après, il arrache les bras de ces gens et il jette dans l'univers partout. И потом он отрывает руки этих див и выбрасывает по всему Вселенную. Le verset 11. 11 текст. Découvrant ces terribles dents, le géant noir des mouvements de ses sourcils éparpilla les luminaires dans le ciel et éclipsa leur éclat de sa splendeur puissante et pénétrante. Cette prodigieuse manifestation de colère qu'avait fait naître la mauvaise conduite de Daksha n'aurait pas même épargné Brahma, le père du Prajapati. Daksha. C'est noté Prajapati. Огромный черный человек оскалил свои страшные клыки. Одним движением бровей он раскидал светило по всему небу, и все они померкли в ослепительном сиянии, исходящемся от его тела. Даже Господь Брахма, отец Дакши, не смог бы скрыться от его неистового гнева, вызванного постыдным поведением Дакши. Donc, en fait, Virabhadra, vous pouvez imaginer à quel point Virabhadra était puissant. Вы можете представить себе, каким мощным был Вирабхадра. Même avec juste un mouvement de ses sourcils, il a fait sauter des planètes de leur orbite. Только одним движением своих бровей он сделал так, что планеты вылетели с их орбит. C'est une petite manifestation de Seigneur Shiva. Это маленькое проявление Господа Шивы. Maintenant, imaginez à quel point Seigneur Shiva est puissant. Представьте себе, каким мощным есть Господь Шива. Et ici, en fait, Maitreya Muni explique que même Seigneur Brahma ne pouvait pas s'échapper ou résister à cette puissance de Virabhadra. И в тексте говорится, что даже Господь Брахма не смог избегать от натиска. От натиска Вирабхадры. Le verset 12. 12 текст. Alors que tous s'interrogeaient de la sorte, Daksha vit des signes de mauvais augure apparaître de tous côtés, sur la terre et dans le ciel. Пока люди так говорили между собой, Дакша встревоженно озирался по сторонам, и повсюду на земле и на небе он увидел знаки, предвещавшие беду. Donc, Daksha, Prajapati Daksha, dans ce verset, est appelé Mahatma. В этом тексте
Праджапати Дакша называют Махатмой. On peut traduire Mahatma, une grande âme. Махатма мы можем перевести как великая душа. Mais aussi, on peut traduire comme un pur dévot. И также можем перевести как чистый преданный. Mais aussi, on peut traduire comme l'homme qui a un cœur dur. Также мы можем перевести как человек, у которого каменное сердце. Donc ici, Prajapati Daksha est appelé Mahatma parce qu'en fait, son corps était endurci. Тут Праджапати Дакшу называют Махатмой, потому что его сердце стало каменным. Pourquoi? Parce qu'avec avec un cœur endurci, il n'a pas empêché sa fille de se suicider. Почему? Это потому что своим каменным сердцем он не остановил свою дочь от самоубийства. Mais quand il a entendu tout ce bruit et cette poussière, etc., il a commencé à voir des signes de mauvais augure. Но когда он увидел эту пыль и услышал эти звуки, он начал увидеть, начал замечать неблагополучные знаки. Ce qui est intéressant, jusqu'aux dernières minutes, il était convaincu que tout ce qu'il a fait, c'est juste. До последнего момента он был уверен, что все, что он делал, это правильно. Mais quand même, dans son cœur, il a commencé à avoir peur. Но он начал бояться в своем сердце. Verset 13. 13 текст. Ô Vidura, les hommes de Shiva encerclèrent alors l'enceinte du sacrifice. Petits et trapus, ils brandissaient diverses sortes d'armes, et leur corps aux nuances jaunes et noires rappelait celui des requins. Ils se mirent à courir dans tous les sens, ravageant tout sur leur passage. Дорогой Видура, слуги Господа Шивы, увешанные оружием, окружили место жертвоприношения. Низкорослые, с темными и желтыми телами, напоминавшими акулы, они начали метаться вокруг жертвенного костра, круша все на своем пути. Donc, vous voyez, en fait, ici, nous voyons clairement la manifestation de Nil Shakti. Вот видите, тут мы ясно видим проявление Нил Шакти. Nil Shakti peut être un ami de quelqu'un, mais aussi peut devenir un ennemi de quelqu'un. Нил Шакти может быть другом которого или Кого-то. другом кого-то или врагом кого-то. Nil Shakti devient en fait ennemi quand elle est laissée agir tout seul. Нил Шакти становится врагом, когда его оставляют одну. Sans contrôler. И не контролируют ему. Mais quand Nil Shakti est contrôlé par une raison, но если Нил Шакти контролируется каким-то поводом, elle peut devenir un ami. Он может стать другом. Donc les serviteurs du Seigneur Shiva ont commencé à détruire toute l'arène de sacrifice.
и слуги Господа Шивы начали уничтожать цену жертвоприношения. Ce qui est intéressant, c'est que Maitreya Muni décrit leur corps. Что интересно, что Матрея Муни описывает их тела. Ils étaient petits, avec les couleurs de leur corps foncé ou jaune. Они были маленькими, черными или желтыми телами. Et ils ressemblaient à des poissons et des requins. И они были похожи на акул. Et ici, il est utilisé le mot makara. И тут употребляется слово макара. En fait, le mot makara décrit toutes sortes des habitants de l'eau. Макара описывает всех живущих под водой. Makara, ça peut être poisson, ça peut être requin, ça peut être crocodile, ça peut être tout type d'êtres sous-marins. Макара это может быть рыбой, акулой или крокодилом. Aquatique. Вода, как это слово? Подводным. Подводным животным. C'était pas pour blesser quelqu'un. Это не из-за того, чтобы оскорбить кого-то. Mais Maitreya Muni, en fait, légèrement explique que Tamaguna, en fait, déforme les choses et les rend pas beaux. Хочет сказать, что Тамагуна искажает формы и превращает их некрасивыми. En fait, dès que Tamas touche quelque chose, cette chose perd sa beauté. Когда Тамас трогает, касается с чем-то, прикасается к чему-то, эта вещь или кто-то становится некрасивым. Par exemple, quand on a une banane, например, у нас есть банан, quand il n'est pas assez mûr, когда этот банан не совсем спелый, il est plein de rajaguna. В нем много раджаса. Et il y a rajas, en fait, donne un potentiel de continuer à se développer. А раджас дает потенцию, чтобы дальше развиваться. Et après, quand banane est mûr, и потом, когда банан становится спелым, il est dans sattva guna. Он находится в саттва гуне. Et après, avec le temps, en fait, quand Tamaguna commence à agir, il continue à mourir, il dépasse, en fait, il commence à se détruire. En fait, Tamaguna le détruit. И потом, со временем, он поспевает все больше и больше, и в один момент, уже под влиянием Тамагуни, он начинает уничтожаться. Se décompose. Или разрушает. Гниет. Et cette jolie banane, avec une couleur jaune, etc., devient laid et dégoûtant. И вот этот банан, который был таким красивым, становится некрасивым и неприятным. Et en deux mots, en fait, Maitreya Muni donne en fait la vision physique des serviteurs du Seigneur Shiva. Двумя словами Матрея Муни описывает дает внешнюю характеристику слуг Господа Шивы. Donc, vous pouvez imaginer à quel point Shiva est miséricordieux qu'il accepte même
ce genre de personnes. Представляете, какой милосердный Господь Шива, что Он принимает таких людей. Donc, ils ont commencé à détruire en fait toutes les constructions qui tenaient le pandal. Они начали разрушить все конструкции, на которых держался пандал. Ils ont même pénétré dans le palais côté femmes. Даже они вошли в покои женщин. Женские часть дворца. Женские часть дворца. Certains ont pénétré même dans la cuisine. Некоторые даже вошли в кухню. Car, en fait, ils ont compris qu'en fait, tout ce qui a offensé Shiva doit être détruit. Потому что они думали, все, что оскорбил Господа Кришну, должен уничтожаться. Verset 15. 15 текст. Ils brisèrent tous les pots qui devaient servir au yajna. Certaines allèrent éteindre le feu sacrificiel. D'autres arrachèrent la clôture qui servait à délimiter l'entrée, alors que d'autres encore urinaient dans l'arène. Они разбили все кувшины, которыми пользовались во время жертвоприношения, начали тушить жертвенный огонь, смели ограждение вокруг жертвенного алтаря и стали мочиться на него. En fait, on peut comprendre que les serviteurs du Seigneur Shiva ne voulaient pas seulement arrêter ce sacrifice. И тут мы понимаем, что слуги Шивы не просто хотели остановить жертвоприношение. Mais ils ont voulu carrément faire de telle sorte pour que dans le futur, ça se reproduit plus. Они хотели идти дальше, и чтобы потом это не повторилось. C'est pour ça que quand ils ont tout cassé, ils ont même uriné sur l'arène de sacrifice. Вот почему, когда они уже все разбили, потом они даже стали мочиться на жертвенный огонь. En fait, uriner n'était pas un acte de destruction. Сам акт мочиться – это не акт уничтожения. C'était un acte de contamination. Это было действие осквернения. Donc, en fait, si on urine sur l'arène de sacrifice, on ne peut plus très longtemps, plusieurs années, très longtemps, on ne peut plus faire un sacrifice dans cet endroit. Потому что если кто-то мочится на огонь жертвоприношения, на этом месте, на арену жертвоприношения, на этом месте долгие годы не могут продолжаться или сделать жертвоприношение. Verset 16. 16 текст. Tandis que certaines empêchaient les sages d'échapper, d'autres menaçaient les femmes réunies là, et d'autres encore arrêtaient les devas qui s'enfuyaient du pandal. Одни преградили путь забегавшимся мудрецам, другие угрожали собравшимся там женщинам, а третьи взяли в плен полубогов, убегавших из шатра. Donc, nous imaginons à quel point, en fait, le chaos s'est mis en route près du palais de Daksha. Мы хорошо представляем, какой хаос был там.
même les demi-dieux ici présents essayaient de s'échapper, mais plusieurs étaient capturés par le serviteur du Seigneur Shiva. Даже многие полубоги хотели избегать, но они были задержаны слугами Господа Шивы. Donc en fait, il voulait à tout prix en fait faire de telle sorte que ce genre de sacrifice ne se répète plus. Они хотели быть уверенным, что после этого таких жертвоприношений не будет. Le verset 17. 17 текст. Il va 17. Maniman, l'un des hommes de Shiva, se saisit de Bhrigu Muni et Virabhadra, le démon noir, arrêta Prajapati Daksha. Un autre serviteur de Shiva, nommé Chandesha, se saisit de Pusha, tandis que Nandishvara se chargeait du Deva Bhaga. Une incessante volée de pierres s'abattit sur les prêtres et sur ceux qui étaient venus participer au sacrifice. À tous furent infligées de terribles souffrances. Craignant pour leur vie, ils se dirigèrent dans toutes les directions. Маниман, один из слуг Господа Шивы, взял в плен Бригу Муни, и Вирабхадра, черный демон, пленил Праджапати Дакшу. Другой слуга Господа Шивы по имени Чандеша схватил Пушу, а Нандишвара полубога Бхагу. На жрецов и тех, кто присутствовал на жертвоприношении, градом посыпались камни, причиняя им жестокие страдания. В страхе за свою жизнь они стали разбегаться в разные стороны. Donc, en fait, maintenant, rien ne pouvait empêcher les serviteurs du Seigneur Shiva détruire tout et punir en fait les personnes présentes à ce sacrifice. Сейчас уже ничего не мог остановить слуга Господа Шивы, чтобы все разрушить и... Donc, ce qui est intéressant, que parmi les présents, il y avait des brahmanas qui avaient des pouvoirs mystiques, mais ils ne pouvaient plus l'utiliser. Между присутствующими были брахманы, у которых были мистические силы, но они уже не могли пользоваться этой мистической силой. Comme s'ils ont perdu leur mémoire. Это как бы они потеряли память. Donc leur pouvoir vraiment a disparu devant le pouvoir destructrice de Nil Shakti. И их мощь был потерян перед мощью слугами Господа Шивы. Donc les serviteurs de Shiva les lapidaient avec des grandes pierres. Слуги Господа Шивы бросали камни на них. Donc, en fait, jeter une pierre sur un brahmana, c'est un grave péché. Бросить камень на брахмана – это великий грех. Mais les serviteurs de Shiva le faisaient parce qu'ils ne considéraient pas ces gens-là comme des brahmanas. И слуги Шивы сделали так, потому что они не считали этих людей брахманами. Parce qu'ils pensaient que les vrais brahmanas
ne pouvaient pas supporter que Seigneur Shiva soit offensé. Потому что они думали, что настоящие брахманы не могли слушать, как оскорбляют Господа Шиву. Donc, s'ils ne sont pas intervenus, donc s'ils ne sont pas des vrais brahmanas, donc ils sont pires que les Shudras. И если они не вмешались, это значит, они не настоящие брахманы, и они хуже, чем шудры. Verset 19. 19 текст. Virabhadra arracha la moustache de Bhrigu alors que ce dernier tendait les mains vers le feu pour y présenter les offrandes sacrificielles. Virabhadra вырвал усы у Бригу, лившего в огонь топленое масло. Donc, nous voyons que Bhrigu, qui a déjà essayé de protéger ce sacrifice en premier épisode, là, il tentait encore une fois protéger en fait le sacrifice. Как мы видели в первом эпизоде, Бригу, который старался спасти жертвоприношение, и в этот раз тоже он хотел спасти и наливал масло на огонь. Mais Vibhadra l'a pris et il lui a arraché les moustaches. Но Випадра взял и вырвал его усы. En fait, un brahmana qui porte en fait les moustaches et la barbe, Брахманы, у которых есть усы и борода, c'est en fait une partie de leur honneur. Это дает им честь. Même pour les kshatriyas aussi quand ils ont des moustaches. Даже для кшатриев, если у них есть усы. Et si on les arrache, on les déshonore. А если это вырывают, это их обесчестивает. Ce que Vibhadra a fait avec Bhrigu Muni. И это и сделал Virabhadra с Бригу. Verset 20. Ensuite, Virabhadra se saisissait brusquement de Bhaga, qui avait remué les sourcils en signe d'approbation lorsque Bhrigu avait lancé une malédiction à l'adresse de Shiva, dans un élan de colère. Il le jeta au sol et brutalement lui arracha les yeux. 21 aussi. 21. Tout comme Baladeva brisa les dents de Dantavakra, le roi de Kalinga, lors du tournoi qui eut lieu à l'occasion du mariage d'Aniruddha, Virabhadra s'en prit à Daksha et lui fit sauter les dents car il les avait montrées en maudissant Shiva. Il fit subir le même sort à Pusha, lequel avait également découvert ses dents dans un sourire d'acquiescement. Затем в страшном гневе он схватил Бхагу, который одобрительно двигал бровями, когда Дакша проклинал Господу Шиву, и, повалив его на землю, вырвал у него глаза. Подобно Баладеве, который во время игры в кости на свадьбе Анирудхи выбил зубы Дантавакре, царю Калинги, Вирабхадра выбил зубы Дакши, который показал их, проклиная Господа Шиву, и Пуши, который, оскалив зубы, одобрительно улыбался. Nous pouvons comprendre qu'en fait, les serviteurs de Seigneur Shiva essayaient de mettre une justice à cet événement. Как мы видим здесь,
слуги Шивы хотели сделать справедливость к этому происшествию. Mais car il n'y avait pas un juge, Но так как не было судьи, так как не было судьи, les serviteurs de Shiva ont pensé qu'ils sont délégués par Seigneur Shiva pour mettre la justice. и они подумали, что слуги Они подумали, что они направлены Господом Шивой. Donc, autrement, on peut dire que les serviteurs de Seigneur Shiva pensaient que, en fait, le juge, c'est le Seigneur Shiva. Другими словами, это означает, что слуги Шивы думали, что судья – это Шива. Et qu'ils sont en train d'exécuter, en fait, la volonté de juge. И они выполняют волю судьи. C'est qu'il ne commet pas un péché. И они не грешат. Pareil comme Prajapati Daksha était convaincu que tout ce qu'il a fait, c'est correct. И также Праджапати Дакша думал, что все, что он сделал, это правильно. On doit comprendre qu'il n'y a pas un petit péché ou un grand péché. Надо правильно понять, нету маленького греха или большого греха. On peut penser que ce que Prajapati Daksha a commis, c'est un petit péché. Потому что можем подумать, все, что сделал Праджапати Дакша, это маленький грех. Mais, en fait, un péché engendre un autre péché. Но один грех рождает другой грех. Et dans cette histoire, nous voyons en fait qu'un petit, entre guillemets, un petit péché commis par Daksha s'est transformé en grand et très grand et grave péché. И как мы видим в этой истории, маленький грех, что сделал Дакша, превратился в большой грех. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir cette mentalité en disant voilà, ce que je fais, c'est juste un petit péché, c'est pas grave ça. Вот почему мы не должны жить в этом умонастроении, что вот это ничего, что я сделал, это только маленький грех. Car demain, ce petit péché va devenir un grand péché. Потому что завтра этот маленький грех станет большим грехом. Les Arméniens disent que celui qui vole un œuf aujourd'hui, demain il va voler un cheval. Армяне говорят, что тот, кто сегодня украл яйцо, завтра украдет коня. Ok, pour aujourd'hui on va s'arrêter. Сегодня мы тут остановимся. Donc le reste on va continuer dimanche matin. А остальное мы продолжим в воскресенье утром. Ok. Si les dévots ont des questions ou des commentaires. Если у преданных есть вопросы или комментарии. Харе Кришна, Кшананда Прабху. Харе Кришна. Примите, пожалуйста. Вы могли рассказать про эту энергию Ниль, Шакти, которая в материальном мире, она проявляется как гуна, невежество, разрушающая энергия. Как она... Вас его переведет? Vous можете... Est-ce que tu peux raconter sur Nil Shakti qui est une énergie destructrice?
Как она действует в духовном мире, за что она там отвечает, если там нет разрушения? Et comment il agit dans le monde spirituel, si dans le monde spirituel il n'y en a pas de... Что нету в духовном мире? Разрушение. Parce que dans le monde spirituel, il n'existe pas la destruction. Мы не можем, on ne peut pas dire que la destruction n'existe pas dans le monde spirituel. Мы не можем сказать, что уничтожение не существует в духовном мире. On a besoin de destruction. Мы нуждаемся в уничтожении. Mais la destruction, c'est un jeu dans le monde spirituel. Но уничтожение – это игра в духовном мире. Et tout est réversible. И все можно привести обратно. Réversible. Сейчас посмотрим, как это по-русски будет. Вернуть. Réversible. Ну, ты по-русски пишешь. Ой. Сейчас найдем. Обратимый. То есть все в духовном мире обратимо. Tout est réversible dans le monde spirituel. Okay. Ça veut dire si on détruit quelque chose, cette destruction est réversible. Если мы уничтожаем что-то, это значит, это обратимо. Par exemple, si je mange une banane dans le monde spirituel, Например, если я кушаю банан в духовном мире, je le détruis. я же его уничтожаю. Mais ce processus est réversible. Cette banane va retrouver en fait sa forme. Но этот процесс обратимый, и этот банан найдет свою изначальную форму. Ou par exemple sur le plan subtil aussi, je peux abandonner une idée ou détruire une idée. Или на тонком уровне я могу уничтожить какую-то идею или оставить идею. Par exemple, j'ai une gopi est remplie de colère envers Krishna. Например, одна гопи в гневе к отношению к Кришне. Et en fait, pour en fait passer à une autre émotion, elle doit la détruire. Cette colère doit être détruite. Чтобы прийти к другому чувству, это чувство гнева должно быть уничтожено. Okay. En fait, c'est comme ça en fait que la destruction existe aussi dans le monde spirituel. И таким образом уничтожение существует и в духовном мире. Mais encore une fois, tout est réversible. Но еще раз говорю, там все обратимо. Et c'est le même Nil Shakti en fait qui agit. И тот же самый Нил Шакти, который действует. Mais ce Nil Shakti en fait, c'est une forme de Samvit Shakti. Но этот Нил Шакти одна из форм de Samvit Shakti. Okay. De l'énergie de connaissance. Энергия знания. Dans le monde matériel, en fait, cette énergie détruite par l'ignorance. В материальном мире эта энергия уничтожает через незнание. Imaginez que on me prend comme un ingénieur dans un centre nucléaire. Представьте себе, что меня принимают на работу как инженера в одном атомной станции. Et je dois appuyer sur un bouton. Я должен
нажимать на одну кнопку. Mais il y a 150 boutons et je connais pas, je suis ignorant et j'appuie sur n'importe quel bouton et tout explose. Ну, там есть 150 кнопок, я не знаю, на какую кнопку надо нажимать, я случайно нажимаю на одного, и может там произойти взрыв. Ou par l'ignorance, l'ignorance détruit des choses. Незнание разрушает. Par exemple, une fois, par mon ignorance, однажды из-за моего незнания j'ai lavé dans la machine le pull de Ras Alila. Я помыл свитер Расалили de grande taille, et quand je l'ai sorti de la machine, c'est devenu un truc de bébé. Это было нормального размера, но после стирки этот свитер стал для как грудного ребенка, свитер на размер грудного ребенка. Et je me suis dit, mais on n'a pas des habits d'un enfant chez nous. Я смотрю и думаю, ну у нас же нету детской одежды. Parce que je l'ai lavé à une haute température. Это из-за того, что я помыла эту одежду неправильной температурой. Горячей температурой. Et comme ça, l'ignorance détruit. И вот таким образом незнание уничтожает. Dans le monde spirituel, c'est la connaissance qui détruit. А в духовном мире это знание уничтожает. Donc c'est différent. И таким образом это разное. C'est pour ça qu'en fait, quand la connaissance qui détruit, когда это знание, которое уничтожает, ça construit les choses. Это одновременно создает вещи. Et apporte cette félicité. И приносит блаженство. Да, спасибо. У Дианы тоже есть небольшая коллекция таких шерстяных платьев. Ты делал, да? Да. Diana aussi a une collection de ce type de vêtements en laine. C'est comme ça l'ignorance. Вот так действует незнание. Ok, s'il n'y a plus de questions, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. Toute gloire au dévotion. Hare Krishna. Haribol. Haribol.